جی अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुझे बस एक दफ़ा बता दें मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। जी ठीक है, थैंक्स। अच्छा, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इन शॉर्ट, सबसे पहले हम किस कंपनी की तरफ से बात करेंगे? जी डब्ल्यू हेल्थ ग्रीन वर्ल्ड की तरफ से। तो आज का जो टॉपिक है होप्स हो कि वो बहुत अच्छा रहेगा ज्वाइंट पेन के हवाले से, जो कि हमारी सोसाइटी में, कम्युनिटी में बेशुमार केसेस देखने को मिलते हैं, मेल्स में भी और फीमेल्स में भी। बस फर्क इतना है कि फीमेल्स में ज्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है सपोर्टिंग मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड डेली कंफर्ट, ज्वाइंट पेन एंड नेचुरल सॉल्यूशंस की हम बात करेंगे। हमें पता है अच्छे तरीके से कि हेल्थ ग्रीन वर्ल्ड का जो कंसेप्ट है, इन शॉर्ट डाइटरी सप्लीमेंट का, फंक्शनल फूड का या कंपनी का, तो वो यही कंसेप्ट है कि हम जो है स्पेशली लोगों की हेल्थ पे काम करें, अवेयरनेस पे काम करें, ताकि लोगों को नेचुरल सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएं टॉक्सिक इन्वायरमेंट में। कि अब नेचुरल सोल्यूशन है भी या नहीं, तो आप कहना कि हाँ बिल्कुल है नेचुरल सोल्यूशन। तो यहाँ पे बात है, आज हम करेंगे स्पेशली आर्थ्रो पावर कैप्सूल्स के बारे में, उसकी ग़ाज़ियत देखेंगे, किस तरह से वो काम कर रही है हमारी बॉडी में। तो इन शॉर्ट इन सब बातों को हम डिस्कस करेंगे। तो ये मेरा शॉर्ट से इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब मजीद हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि द टोटल टूल ऑफ ज्वाइंट डिस्कम्फर्ट। टोटल टूल मतलब कहने का ये मकसद है कि जब भी कोई इंसान खुदा न खास्ता किसी भी प्रॉब्लम की वजह से किसी खास प्रॉब्लम में जा रहा होता है, छोटे छोटे सिम्टम्स जब बीमारी की शक्ल अख्तियार कर रहे होते हैं, जैसे ये ज्वाइंट पेन भी एक सिम्टम है, तो फिर बॉडी में बहुत ज्यादा प्रोसेस शुरू हो जाता है वेयर का, वेयर एंड टीयर का। तो यहाँ पे फिजिकल वेयर बताया जा रहा है, स्पाइन एंड शोल्डर्स, ठीक है, पोस्चर फटीग एंड स्टिफनेस, हिप्स एंड कीज, हैंड्स। मतलब ये डेली बेस पे आप कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा करके इंसान जो है इससे सफर होना शुरू कर देता है, अगर इंसान की सेहत किसी भी वजह से खराब होना शुरू हो जाए। उसके बाद इमोशनल एंड लाइफस्टाइल वेयर में किस चीज से सरवाइव करना पड़ता है? स्लीप क्वालिटी से, प्रोडक्टिविटी खराब होती है काम की, मूड एंड इंडिपेंडेंस, मतलब कॉन्फिडेंस भी लॉस हो जाता है, मोटिवेशन भी किसी भी काम की नहीं रहती। तो ये मोटे मोटे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें फेस करने पड़ते हैं अगर खुदा न खास्ता हम किसी भी बीमारी में चले जाएं। और ये ज्वाइंट पेन भी एक मोस्ट कॉमन और बहुत अहम इशू है, जिसको ज्यादातर डिस्कस नहीं किया जाता, निगलेक्ट किया जाता है कि मसाज ऑयल इस्तेमाल कर लिया या बस ठीक है, ओके, काम चल रहा है, चलाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स की तरफ लेके जा सकता है। अब आपको यहाँ पे एक पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि द मैकेनिक्स ऑफ द बॉडी, व्हाई डू जॉइंट्स कंप्लेन। मतलब हमारी बॉडी का मैकेनिज्म क्या है और हमारी जॉइंट्स क्या कंप्लेन कर रहे होते हैं? बिकॉज जस्ट लाइक मशीन्स दे नीड ऑयलिंग, रेस्ट एंड केयर। ठीक है, तो ये एक नेचुरल है, हम इसको निगलेक्ट करें तो ये बिल्कुल गलत चीज होगी किसी भी आम इंसान के लिए। और डिजीज पर्सन तो जाहिर सी बात है, एक बीमारी से दूसरी बीमारी में खुदा ना खास्ता जाने के ज्यादा उसके चांसेस होते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ज्वाइंट्स आर द ऑर्गेनिक हिंज ऑफ ह्यूमन मूवमेंट, रिक्वायरिंग कांस्टेंट लुब्रिकेशन एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू फंक्शन विदाउट फ्रिक्शन। ठीक है, तो अब विदाउट फ्रिक्शन अगर हमने अपने ज्वाइंट्स पेन को मूव करवाना है तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर हमने नहीं ज्यादा टाइम देना, तो ना ज्यादा गौर व फिक्र करनी है अपने इस इन शॉर्ट एक सिस्टम की, तो फिर जाहिर सी बात है जब खराबी बनेगी तो फिर खराबी बहुत दूर तक जाएगी। अच्छा, इसके बाद है बायोलॉजिकल मोबिलिटी साइकिल क्या है। ठीक है, ये स्टेप स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया जा रहा है। स्टेप वन में क्या हो रहा है? लुब्रिकेट, मतलब फंक्शन फंक्शन क्या कर रहे हैं? सबसे पहले क्या कर रहा है कि हेल्प्स मेंटेन इसेंशियल जॉइंट फ्लूइड। सेकंड नंबर पे क्या कह रहा है? हमारी स्टिफनेस को रिड्यूस कर रहा है। थर्ड नंबर पे फ्लेक्सिबिलिटी को सपोर्ट किया जा रहा है। फोर्थ पे कंफर्ट प्रमोट कर रहा है। लेकिन अगर यही ज्वाइंट्स पेन, सॉरी, ज्वाइंट सही मूवेबल नहीं होंगे, खराबी होगी, तो फिर जाहिर सी बात है ये सारे प्रोसेस जो है वो नहीं होंगे अच्छे। ठीक है, प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, इसके बाद है एक्सपेंडिंग इम्पैक्ट ऑफ ज्वाइंट डिस्कम्फर्ट। यहाँ पे फिजिकल तौर पर बताया जा रहा है, लाइफस्टाइल भी इम्पैक्ट होती है, इमोशनल भी, जाहिर सी बात है हमारी मेंटल हेल्थ डायरेक्टली इफेक्ट कर रही होती है हमारी फिजिकल हेल्थ में। तो फिजिकल में बताया जा रहा है डिस्कम्फर्ट, इन्फ्लेमेशन, खुदा ना खास्ता, स्टिफनेस, हिप्स, हैंड्स, शोल्डर एंड स्पाइन, कहीं पे भी। लाइफस्टाइल इम्पैक्ट होता है, जाहिर सी बात है हम जो है वो डिपेंडेंट किसी और पे हो जाते हैं। और आज की इतनी जिंदगी मसरूफ है कि किसी के पास किसी के लिए कोई टाइम नहीं है।
ڈیلی ورک پرفارمنس بھی جو ہے ریڈیوز ہوگی، اور کوالٹی آف سلیپ بھی ہماری کہیں نہ کہیں خراب ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایموشنل ٹول کی بات کریں تو کانفیڈینس، پروڈکٹیوٹی، موڈ، موٹیویشن، الٹیمیٹلی انڈیپینڈنس، اور ڈیپینڈنٹ نہیں انڈیپینڈنس۔ تو اب دیکھ لیں کہ یہ صرف ایک تھوڑے سے مسئلے سے کتنے اور مسئلے بن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جب ہم بات کریں کہ ماڈرن فرکشن لوپ کیا ہے، یا کچھ ہماری سوسائٹی میں متس ہیں، اور متس ہماری سوسائٹی میں بہت کامن ہے۔ کھانے پینے کے حوالے سے بھی بہت سارے متس ہیں، اور ہر مسئلے مسائل کا مطلب ہر کسی نے نا ایک اپنی ہی دنیا بنا لیا، ہر کسی نے جو ہے ایک اپنا ہی مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ جو ریالٹی پہ زیادہ فوکسڈ کریں اور ریالٹی کو ایکسپٹ کریں۔ تو یہاں پہ مت ہے کہ جوائنٹ پین اونلی ہیپنز ان اولڈ ایج۔ تو بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے انسان، تو انسان ایٹ رسک پہ ہے کہ اس کو یہ مسئلہ بن سکتا ہے۔ نیور، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ریالٹی کیا ہے؟ اٹ کین اسٹارٹ ارلی ڈیو ٹو لائف اسٹائل امبیلنس اور اوور یوز۔ دیکھیں کوئی بھی مسئلہ ہو، چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا، وہ ایک دن میں نہیں آ جاتا، یا اس مسئلے کا تعلق ہماری عمر کے ساتھ نہیں ہے۔ میں یہ کہوں یا کوئی سائنٹسٹ یہ دعویٰ کرے، یا کہیں کسی بک میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ والی بیماری جو ہے نا وہ 40 سے پہلے تو ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ آپ دیکھنے کو ضرور آپ کو ملے گا کہ اچھا اس ایج میں رسک بڑھ جاتا ہے۔ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہ بیماری 40 سے پہلے تو ہو ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے خود سے سیٹ کر لیا، مائنڈ سیٹ اپنا بنا لیا، جو کہ ہمیں اپنی لائف سٹائل کو بیلنس کرنے میں ہیلپ آؤٹ نہیں کر رہا۔ اگر ہمیں عمر کو نکال کے اگر ہم باقی باتیں دیکھیں تو پھر ظاہری سی بات ہے ہم نے کسی بھی جو ہے ایج کو نگلیکٹ نہیں کرنا، ظاہر سی بات ہے ہم نے ہر ایج میں جو ہے وہ فوکسڈ رہنا ہے اور لائف سٹائل پہ کام کرنا ہے۔ یہاں پہ ماڈرن فرکشن ویل آپ کو بتایا جا رہا ہے، سیٹ اپ ان ایکشن، فیول دیں گے، رزلٹ آپ کو آٹومیٹک ملے گا۔ فیول کیا ہوگا؟ فیول ظاہر سی بات ہے ہم اپنے لائف سٹائل پہ کام کریں گے، نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز کو اوور کم کریں گے، تو ہاؤ مطلب کیوں نہیں پاسبل ہوگا؟ ہوگا، ہر حال میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اچھا جی، اب ہم مزید اگر آگے بات کریں تو اس میں جی اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ پیراڈیگم شفٹ، سپورٹ دا باڈی ٹو ناٹ سپریس سمٹمس۔ مطلب ہم لوگ جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ ان شارٹ سستی کر لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، اس کے بعد جب مسئلہ ہوتا ہے تو وہ مسئلہ پھر ہم سے دیکھا نہیں جاتا۔ تو آپ کو بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ پلیز، یا میں، آپ، ہم میں سے کوئی بھی سمٹم کو سپریس نہ کرے۔ سمٹم کا آنا بہت بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ سمٹم کا آنا بہت اچھی بات ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ہماری باڈی میں فلاں فلاں پروسیس چل رہا ہے، خدا نخواستہ آپ جو ہے جلدی جلدی مطلب مسئلے کو حل کر لیں پریونشن لیول پہ ہی اور سمٹومیٹک لیول پہ ہی، تاکہ جو ہے آپ بعد میں بہت بڑی بیماریوں سے بچ جائیں۔ لیکن ہم جو ہے وہ جب تک بیماری ہمیں گھیر نہ لے تب تک تو ہم ماشاءاللہ سے مطلب بہت زیادہ کہتے ہیں، شاید ہم بہت زیادہ کھاتے پیتے گھر کے ہیں اور ہمیں تو کچھ شاید ہو ہی نہیں سکتا، تو پتہ نہیں کیا سے کیا۔ تو یہاں سمٹم سپریشن ہے کہ ماسکنگ دا پین، فوکس کریں نیوٹریشنل سپورٹ پہ ہمیشہ، علاج بالغذا، ٹھیک ہے۔ آرٹیفیشل ڈیورنگ آف نروز میکنزم، جوائنٹ ہے، نیچرل لوبریکیشن ہوگی، ٹائم لائن، ٹھیک ہے، مائنڈ سیٹ۔ تو مائنڈ سیٹ تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ آپ نے بھی کون سا ٹریٹمنٹ کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، اور اس کا آپ کو ریزلٹ کیا ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 4 پلرز ہیں ہمارے نیچرل باڈی سپورٹ سسٹم کے، ٹھیک ہے، جو کہ ہم بالکل بھی نیگلیکٹ نہیں کر سکتے۔ اس کو ہم ابھی دیکھتے ہیں، ایک منٹ سے۔ اچھا جی، اس میں بتایا جا رہا ہے پلر 1 کیا ہے کہ اینٹی انفلیمیٹری سپورٹ ہمیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہمیں ایسی فوڈز، ایسی غذا یا ایسا لائف سٹائل، ٹھیک ہے، جس میں خاصیت ہو کہ وہ ہمیں اینٹی انفلیمیٹری، مطلب انفلیمیشن اگر خدا نخواستہ کسی بھی آرگن میں ہو رہی ہے، جیسے جوائنٹس میں اگر ہم بات کریں، تو ہم ایسی فوڈ لیں، ایسی فنکشنل فوڈ لیں جو کہ سپورٹ کرے، ٹھیک ہے، اینٹی انفلیمیٹری افیکٹ رکھتی ہو۔ تو کہا جا رہا ہے کہ کامنگ دا باڈی انٹرنل فرکشن، پلر 2 کارٹیلیج نرشمنٹ، پلر 3 کیا ہوگا؟ بون اسٹرینتھنگ، اور پلر 4 اینٹی آکسیڈنٹ فار ریپیئر۔ اینٹی آکسیڈنٹ مطلب آپ کسی بھی آرگینک فوڈ کی جب بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اس میں فلاں فائٹو کیمیکل ہے جو ایکٹ کرے گا ایز اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پر، اور ہماری باڈی سے ٹاکسنس کو ریموو آؤٹ کرے گا۔ تو یہ تب ہی پاسبل ہوگا نا جب ہم اپنی باڈی کو، اپنے آرگنس کو ایک گڈ فوڈ دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا جی، اب ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں فارمولیٹڈ فار ایوری اسٹیج آف لائف، elderly supporting independence and managing age related wear,
डेस्क वर्कर जो कि बेतहाशा है आजकल, हम में से मैं कहती हूँ हम सारे ही शायद ऐसे हैं, हम सारे कहीं ना कहीं काम ऑनलाइन ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि काउंटर एक्टिंग द स्टिफनेस ऑफ लॉन्ग सिटिंग होर्स एंड स्क्रीन बेस्ड जॉब्स, एथलीट फिजिकल एक्टिविटी उनके लिए बहुत जरूरी है। एक एक्टिव अडल्ट के लिए भी जाहिर सी बात है कि अगर हम बहुत ज्यादा वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा तो जॉइंट्स पे बहुत ज्यादा वजन पड़ेगा, तो उसे काम करने में और बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो खैर अब हम बात करते हैं असल में ट्रीटमेंट की, जो हमारा मेन एजेंडा है कि अच्छा ठीक है, हमने जो है वो पढ़ लिया, देख लिया कि भाई ये क्यों करना है, क्यों जरूरी है। तो अब इसके लिए अगर कोई इंसान करना चाहता है तो वो क्या करेगा। ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं कि अगर आपको कोई भी ऐसा केस मिले सोसाइटी में, कम्युनिटी में, और आप जो है वो इन शॉर्ट एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो एक अच्छा मशवरा देना भी हमारा फिर फर्ज आप कह लें एक तरह से। तो एंथ्रो पावर कैप्सूल्स वो कैसे वर्कआउट करते हैं? नेचुरल हर्बल बेस्ड वेलनेस फॉर्मुलेशन डिजाइंड फॉर टोटल जॉइंट सपोर्ट। तो मसले का हल है। ठीक है, आज एक दो दिन पहले मैंने वीडियो बनाई, तो उसमें मुझे कंटेंट दिया गया, तो मुझे एक लाइन बहुत बहुत पसंद आई कि आज की दुनिया का मसला जो है ना, वो बीमारी नहीं है, आगाही है। तो हमें आगाही हो और उसके बावजूद हम अगर ये मतलब ना करें, तो फिर जाहिर सी बात है, फिर समझें कि बात हम तक आई और उसके बाद हवा में उड़ गई, बस खामोश ही रह गई वो आवाज। तो फायदा बिल्कुल भी नहीं है ऐसे काम का भी और ऐसे बात का भी। इन शॉर्ट, जब तक फिर आप जो है अमल ना करें ना, ठीक है, ये अमल ना करवाएं, तो ज्वाइंट वेलनेस सपोर्ट मिलेगी, बोन एंड कार्टिलेज नरिशमेंट मिलेगी, इन्फ्लेमेशन बैलेंस सपोर्ट। अगर इन्फ्लेमेशन हो रही है एक्यूट लेवल पे, तो जाहिर सी बात है कम होना शुरू होगी। लेकिन ये खाली बातों से नहीं हो जाएगी या खाली पिक्चर देखने से नहीं हो जाएगी एंथ्रो पावर। जाहिर सी बात है हम लोगों को बताएंगे, समझाएंगे। समझाने से मुराद घोल के पिलाने के बराबर है, क्योंकि जाहिर सी बात है इतने सालों से जो है वो हमारे माइंड माइंड पे, जहनों पे जो है वो एलोपैथिक राज कर रही है। तो जाहिर सी बात है मुश्किल टास्क है, लेकिन इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। हम कहने का ये मकसद है हम फर्क रखें, फर्क रखेंगे। ये आपका जो इलाज है ये giza से है, वो इलाज आपका साल्ट से है। तो अब आपकी मर्जी है आपने कौन सा इलाज करवाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले बताया जा रहा है कि एंथ्रोपावर कैप्सूल अगर कोई भी इंसान इस्तेमाल करता है या करना चाहता है या करेगा, तो इसमें सबसे पहले है क्या है, बताया जा रहा है कि हर्बल बेस्ड फॉर्मुलेशन, आई मीन टू से जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो टोटली ऑर्गेनिक हैं। उसके बाद हिप्स को सपोर्ट मिली है, मोबिलिटी सपोर्ट एंड डेली मूवमेंट ईज, हैंड्स रिस्ट बोन एंड कार्टिलेज नरिशमेंट, नीज जॉइंट वेलनेस सपोर्ट एंड कंफर्ट। अच्छा, पहले एक बात की थी, एक मिथ की कि बहुत लोग ये समझते हैं ज्यादा एज में मैं जाऊंगा तो फिर मैं शायद ना ख्याल रखना शुरू करूंगा, शायद तब मेरे लिए ना मसला ज्यादा बन जाएगा। नहीं, आप अगर पहले से ही अगर इस्तेमाल करते हैं डेली रूटीन में, अपना टाइम सेट कर लेते हैं, या महीने में या वीक में आपने कितनी डोज लेनी है, अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सेट करवा देते हैं, तो फिर तो आप प्रिवेंशन पे काम कर रहे हैं। ठीक है, मसला हो जाने के बाद तो जाहिर सी बात है हर कोई काम करना चाहता है, करता है, और उसकी मजबूरी बन जाता है वो काम। अब बाय ये बाय। बनता है सवाल कि अच्छा, अब ये सवाल बनता है कि एंथ्रो पावर कैप्सूल अगर कोई लेता है, या कौन कौन से लोग ले सकते हैं। बाज़ औक़ात जो है वो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होते हैं और परेशान भी, कि पता नहीं, ये मैंने फलां फलां लेक्चर में सुना था, आज मैं दे रही हूँ, कल कोई और देगा, फिर कोई और देगा। तो पता नहीं अब ये ना कौन कौन से लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, पता नहीं मुझे करना चाहिए या नहीं। या मैंने तो और भी सेशन अटेंड करता हूँ, मैं क्या करूँ। तो खैर इन शॉर्ट आपको क्लियर कट बताया जा रहा है, और साइंस भी हमें यही कह रही है कि हम जो है जितना हम खुराक का सोच सोच के खाते पीते हैं, अगर हम इतना जो है वो जाहिर सी बात है अपनी मेडिसिन का सोचने के अच्छा ये किस किस तरह से खुदा ना खास्ता जो है वो मेरी बॉडी के ऑर्गन्स पे साइड इफेक्ट क्रिएट करेगी, तो फिर हम जाहिर सी बात है कि बच जाएं और बिल्कुल सही ट्रीटमेंट की तरफ पहले ही चले जाएं। लेकिन हम सही ट्रीटमेंट का बहुत ज्यादा पूछते हैं, बहुत ज्यादा जो है वो डरते हैं, तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। और जो वैसे ट्रीटमेंट है वो हम चाहे किडनीज डैमेज होते तक करते ही क्यों ना रहे, तो काम चलता रहता है। यहाँ पे एल्ड्री का बताया जा रहा है, आप अगर इस्तेमाल करेंगे, प्रोटेक्टिंग इंडिपेंडेंस एंड डेली कंफर्ट ऑफिस वर्कर्स, क्योंकि सीडेंट्री लाइफस्टाइल उनका होता है, बहुत ज्यादा देर बैठ के काम करने वाला होता है, जैसे 9 to 5 जॉब। बैंक्स में देख लें जाके, पीटीसीएल, और उसके अलावा जितने भी ये स्पेशली इदारे हैं, और जैसे आप कह रहे फ्रीलांसर उसको देख लें, रातों रात, तो सारी सारी रात का काम है उनका। तो यहाँ पे कम्बैटिंग सेडेंटरी स्टिफनेस फ्रॉम लॉन्ग सिटिंग आवर्स। उसके बाद जो है फिर एथलीट एंड एक्टिव इंडिविजुअल्स के लिए सपोर्टिंग फिजिकल रिकवरी एंड मैनेजिंग वेयर, अगर इस्तेमाल करना चाहें तो वेल एंड गुड, बल्कि उनके लिए तो जरूरत है, नीड है। ठीक है,
उसके बाद है अर्ली ऑनसेट एक्सपीरियंसेस। तो इसमें है एनी वन नोटिसिंग अर्ली ज्वाइंट स्टिफनेस और वीकनेस, अगर महसूस हो रही है। तो अगर आपका लाइफस्टाइल बुरा है, बैड है, अच्छा नहीं है, तो फिर बहुत जरूरी चीज है। तो ओवरऑल फिर वही बात की जा रही है, लुब्रिकेशन होगी, फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, कंफर्ट, ऑटोमेटिक ये चीजें सेट हो जाएंगी और आपका मसला वहीं पे हल हो जाएगा, सिम्टोमेटिक लेवल पे ही, ठीक है। तो HGW एंट्रो पावर में सबसे पहले मूवमेंट, कोशिश 10 से 15 मिनट्स ऑफ डेली वॉकिंग एंड लाइट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, पोस्चर, नरिशमेंट और फिर सप्लीमेंटेशन। मतलब ये चार जरूरी बातें जो हर आम इंसान ने करनी है। आप डायरेक्ट अगर फोर्थ नंबर पे चले जाएंगे तो भी कोई खास आपको फायदा नहीं मिलेगा, कि डायरेक्ट आप सप्लीमेंटेशन शुरू कर दें विदाउट एनी रिकमेंडेशन, विदाउट एनी जो है नॉलेज, या विदाउट एनी अवेयरनेस, डोज का पता ना हो और उसके अलावा ये ना पता हो कि कितने मंथ का कोर्स मुझे करना है, तो आप शुरू हो जाएं, ठीक है। या आप जस्ट जो है नरिशमेंट पे फोकस करें, या जस्ट आप पोस्चर को देखें, या जस्ट आप सिर्फ मूवमेंट करें, मतलब फिजिकल एक्टिविटी। तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपको ये चारों ऑटोमेटिक, इन चारों पे काम करना ही पड़ेगा, फिर जाके जो है ना वो मसला 100% जो है हल होगा। क्योंकि सारी सी बात है, खुराक और आपके लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा ताकत है। इन शॉर्ट वो आपको परमानेंट हील करती है, नॉट अ टेम्परेरी। उसके बाद है फॉर्मुलेटेड फॉर एवरी स्टेज ऑफ मूवमेंट, द स्पेक्ट्रम ऑफ नीड, हाई इम्पैक्ट एथलीट्स एंड फिजिकल एक्टिव इंडिविजुअल्स, स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफिस वर्कर, एज रिलेटेड वेयर अर्ली इंडिविजुअल्स। तो हर एज ग्रुप में अब पता चल गया कि अच्छा ठीक है, ये एक ऐसा कैप्सूल है, कैप्सूल की फॉर्म में फूड है, इन शॉर्ट जो कि ऑर्गेनिक है। तो ये मेरे ऑर्गन्स को नरिशमेंट भी प्रोवाइड करेगी और मुझे जो है वो मजीद प्रॉब्लम होने से भी बचाएगी और रिवर्सल पे काम करेगी, ठीक है। इसके बाद है अनब्रोकन मोबिलिटी इक्वेशन के बारे में बताया जा रहा है। होलिस्टिक इनटेक, कोशिश करें हाइड्रेशन स्टेटस को हमेशा मेंटेन रखें जब भी कोई आपने फूड सप्लीमेंट, फंक्शनल फूड डाइट से सप्लीमेंट लेना है। बैलेंस्ड डाइट, मेंटेनिंग हेल्दी वेट, वेट का मेंटेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। डेली मैकेनिज्म्स में आपको कम से कम भी कहा जा रहा है, कम से कम भी, एटलीस्ट भी, नॉर्मल पर्सन की बात कर रही हूँ, 10 से 15 मिनट्स वॉक डेली कंपल्सरी है। न्यूट्रिशनल सपोर्ट तो फिर चाहिए होती है, और उन लोगों को तो फिर हर हाल में चाहिए होती है जिनकी गिजा बहुत ज्यादा पुअर हो, ठीक है। मतलब कह लें कि उस गिजा में कोई भी जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ना हो, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ना हो, बस वो खाली खोखली गिजा गिजा हो, बस सिर्फ आप कैलोरीज ले रहे हैं, ठीक है, आप जो है वो न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे, तब उस ऑप्शन में तो फिर कंपलसरी हो जाता है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को ऐड करना, कि आपकी जरूरत आम फूड से पूरी नहीं हो रही, तो आपको जाहिर सी बात है फिर डाइटरी सप्लीमेंट, फंक्शनल फूड का सहारा लेना ही पड़ता है। अच्छा, जिसके बाद प्रिंसिपल एक बताया जा रहा है, नेचुरल वेलनेस इज नॉट एन ओवरनाइट केमिकल फिक्स, इट इज अ स्ट्रक्चरल रिबिल्डिंग प्रोसेस। तो अगर एक दिन में वजन बढ़ा नहीं है, ऐसा कभी हुआ है कि किसी ने एक पिज्जे का स्लाइस खाया और सुबह वो उठा हो तो देखा हो उसने 10 kg उसका वजन बढ़ा हुआ हो शीशे में अपने आप, ऐसा कभी हुआ? नहीं हुआ, ठीक है। तो जब मसला होने में इतने साल लगे हैं, तो मसला खत्म होने में कुछ तो टाइम लगेगा ना, ठीक है। मैजिक फूड्स तो है नहीं, अब अगर फूड मैजिक की तरह काम करती तो फिर हर हॉस्पिटल में इतनी ज्यादा लाइन ना लगी होती, और हर इंसान इतना ज्यादा बीमार ना होता, हर दूसरे से तीसरा इंसान यही कहता मेरी फूड तो अच्छी है, मेरा लाइफ स्टाइल तो अच्छा है, उसके बावजूद जो है वो मैं बीमार हो जाता हूँ। ये नहीं पता कि मेरी इम्यूनिटी वीक है, ये नहीं पता कि मेरा मेटाबॉलिज्म नहीं अच्छा। तो बेशुमार खैर मसले मसाइल हैं। तो खैर फॉर्मूला फॉर सक्सेस बताया जा रहा है, wellness products achieve optimal results only through the combination of regular uninterrupted use, integration with healthy daily habits, patience and personal discipline. Consistency is the key of success, ये from my side। तो कंसिस्टेंसी तो हर हाल में आपको चाहिए ही होगी और लानी ही पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे है, यू आर बिल्डिंग इज अ लाइफ लॉन्ग ट्रस्ट, नेचुरल हीलिंग रिक्वायर्स एक्शन। एक्शन यही है कि आज अगर आपने सुन लिया है, तो आज नहीं, कल नहीं, जब भी आपके सामने ऐसा कोई केस आता है, तो आप उनको बताएं, लाजमी बताएं, ठीक है। आपका काम है बताना, मेरा काम जैसे लेक्चर देना है, ठीक है। सेम ऐसे ही किसी शॉपकीपर का काम जो है वो दुकान खोलना है, तो सेम ऐसे ही आपका काम भी लोगों को सही एजुकेट कर देना है। आगे लोग बेहतर जानते हैं। टेक केयर ऑफ योर जॉइंट्स, ऐसा नहीं है कि एंथ्रो पावर कैप्सूल आप पीछे पीछे लेके भागते रहेंगे लोगों के, ठीक है।
تو ایسے کام نہیں بنے گا، ٹھیک ہے؟ ایسے ہو سکتا ہے کوئی ایسا کرنے سے لے بھی لے، لیکن یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ استعمال بھی کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو بس آپ نے صرف ان کا ذہن کھول دینا ہے ٹریٹمنٹ کے بارے میں، باقی اللہ پہ چھوڑ دیں۔ ٹیک کیئر آف یور جوائنٹس، نرش یور اسٹرکچر، آنر یور باڈی میکینکس۔ تو یہ ہمارا ایک چھوٹا سا سیشن تھا جس میں ہم نے افادیت دیکھی بیسیکلی اینتھرو پاور کیپسولز کی، یہ کس طرح سے ہر ایج گروپ میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو تھینکس لاٹ، میں کمنٹ ساتھ ساتھ دیکھ رہی تھی، فار اپریشیٹ۔ تو ابھی یہاں تک اگر کسی نے کوئی ڈسکشن کرنی ہے تو موسٹ ویلکم، بتا سکتے ہیں۔ اچھا، وہ کہہ رہے ہیں آخر میں ایک تھوڑا سا خلاصہ بتائیں، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا خلاصہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ دیکھیں، سمپل سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے، زندگی میں صحت کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہو، چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا، اس صحت کے مسئلے کے لیے آپ کو ہر حال میں صحیح ٹریٹمنٹ کی طرف جانا ہے۔ صحیح ٹریٹمنٹ سے مراد یہ کہ جو آپ کے آرگنز کو ہیل کرے پرماننٹ طور پر، ناٹ اے ٹیمپریری، ٹھیک ہے؟ پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ پرماننٹ طور پر ہیلنگ میں ٹائم لگتا ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کو کنسسٹنسی جو برقرار رکھنی ہوتی ہے، آئی مین ٹو سے کہ جو آپ کو ڈوز بتا دی گئی ہے، جیسے آپ کو طریقہ بتا دی گیا ہے، آپ اس پہ عمل کریں۔ اگر آپ درمیان میں کوئی بھی ٹریٹمنٹ چھوڑ دیتے ہیں، فرض کریں کہ آپ اینتھرو پاور کیپسول لے رہے تھے، آپ نے 2 دن لیا، 3 دن لیا، یا جسٹ 1 مہینہ لیا، اس کے بعد آپ کمپنی کو کلیم، یا جس نے آپ کو ریکمینڈ کیا، ہیلتھ کیئر پروفیشنل نے، ڈائٹیشین ہے، وٹ ایور، تو آپ اس کو جو ہے بلیم کرنے لگے، کلیم کرنے لگے کہ بھئی یہ چیز جو ہے نا وہ مجھے فائدہ نہیں دے رہی۔ تو دیکھیں، میجک نہیں ہے، میجک نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنی باڈی کو نیچرل طور پر ہیل کرنا ہے تو پھر آپ کو پراپر طریقے سے پورا ٹریٹمنٹ کروانا پڑے گا۔ پورے ٹریٹمنٹ میں نے بتایا آپ کو کہ جسٹ ڈائٹری سپلیمنٹ بھی کام نہیں کرے گا۔ ایک طرف سے آپ جو ہے فنکشنل فوڈ لے رہے ہیں، ڈائٹری سپلیمنٹ لے رہے ہیں، دوسری طرف سے آپ جو ہیں وہ کولا ڈرنکس کا استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے، آپ کی کوالٹی آف سلیپ نہیں ہے، آپ کا لائف سٹائل اس حد تک خراب ہے کہ لیکن اس کے باوجود آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرے پاس تو پیسہ ہے۔ بڑے لوگ میں نے دیکھے ہیں، میرے پاس تو پیسہ ہے، شاید پیسہ ہی سب سے بڑی پاور ہے، پیسہ ہے تو میں جتنا مہنگا بڑے سے بڑا علاج کروا لوں گا تو میرا مسئلہ تو حل ہونا ہی ہونا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ جب بیماری باقی آرگنز میں پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، پتہ اصل میں تب چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے بیسیکلی خلاصہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم نے بیسیکلی پریونشن پہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کوشش کریں آپ ہمیشہ پریونشن پہ کام کریں، پہلے سے اپنے آپ کو، اپنی باڈی کو ہیل کریں آرگینک وے سے، ناٹ اے کمرشل وے۔ پرانے طریقہ کار جو ہیں وہ چھوڑ دیں، پرانے لوگوں کی باتیں تھی، نئی سائنس آ چکی ہے، نئی ایجاد ہو چکی ہے، ٹھیک ہے؟ ہر طریقے سے آپ کے پاس ہر طرح کا ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے، وہ بھی ود آؤٹ اینی سائڈ افیکٹس، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز اب آئی تھنک سو آپ کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ ہوا ہوگا۔ تو یہ چیز ہے۔ اب مزید اگر کسی نے کوئی ڈسکشن کرنی ہے تو موسٹ ویلکم۔ تھینکس الاٹ۔ السلام علیکم ایوری۔ جی وعلیکم السلام سر، میں دیکھ رہی تھی آپ نا کافی دیر سے ٹرائی کر رہے تھے، میں تو ایکسیپٹ کر رہی تھی لیکن پتہ نہیں شاید نیٹ کا ایشو تھا یا پتہ نہیں کہ نیٹ کی پرابلم تھی۔ میری آواز آ رہی ہے نا کلیئر؟ جی جی، اب آپ کی آواز کلیئر ہے۔ All right. First of all, I'm thankful to everybody who ever joined this call, and I hope that you people enjoyed this session and understand everything because it was very much informative. We are sparing this time for you people because everybody in his life is very busy nowadays. You know, everybody knows. So we spare these people to give you the. Yes, somebody is writing the message. Yes.
We used to spare this time to give you the awareness and information about the products, about your health, because we are caring your health first of all, and after that we look after the business. So I request everybody, whoever joined the green world and who have not joined the green world, I request everybody to join it immediately, and we will give you all type of training and support. Thank you very much. جی آئی تھنک سو کوئی اور ڈسکشن نہیں ہے تو میرے خیال میں وائنڈ اپ کرنا چاہیے. نماز کا بھی ٹائم ہے، اس کے علاوہ بھی آپ کا ٹائم لے لیا ہم نے کافی آلریڈی. تو وائنڈ اپ کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے نیو ویک میں نیو سیشن کے ساتھ. اپنا پھر بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ، ٹیک کیئر. ویڈیو تو ویڈیو کتنی تھی کیا ہوئی ہے؟